Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran tetap berlaku meski terjadi konflik bersenjata pada Kamis hingga Jumat. Trump berupaya mengecilkan insiden saling serang tersebut, seraya menegaskan gencatan senjata yang berlaku tanpa batas waktu tetap berlaku. Namun Trump mengancam Amerika Serikat akan menghancurkan Iran jauh lebih brutal jika Iran tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya pada Jumat dini hari, Amerika Serikat membombardir wilayah Qassam dan juga Bandar Abbas yang diklaim menjadi situs militer Iran. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Amerika Serikat kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Diketahui setelah gencatan senjata tanpa serangan militer, Amerika Serikat dan Iran kini mulai saling serang. Setelah AS menyerang Iran, militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone saat kapal AS melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Ia juga menekankan rakyat Iran tetap kompak dan bersatu meskipun Amerika berupaya memecah belah bangsanya dengan melanggar hukum internasional. این بود مردم خواهند اومد خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکت هم علنا میگن تیکه تیکه بکنن. حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه آقا ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد، دوز دریایی میشیم. تا
فشار ایجاد کنن، مردم ما ناراضی بشن، بریزن تو خیابونا. همه دنیا تو این وضعیت شهرهاشون، کشورهاشون تورم و گرانی و نمیدونم اینا به اعتراض وادار کرده اونا رو. مایی که تو جنگیم، مایی که این همه زدند و اینا، خب طبیعیه باید با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم. ولی حضور شماها، تلاش شماها و همراهی شما و مردم در حقیقت نقشه اونا رو نقشه برآب کرد. Sementara itu, jubir Kementerian Luar Negeri India, Randir Jaiswal, melaporkan pada Jumat bahwa India berhasil mengamankan keluarnya 11 kapal dari Selat Hormuz. Sementara 13 kapal lainnya masih dalam pengawasan di Teluk. Forward movement and our diplomatic engagement and conversation with the Iranians. We've had so far 11 Indian ships which have exited the Strait of Hormuz. 13 ships continue to be there. We continue to be in touch with Iranian authorities so that the remaining ships can also cross Strait of Hormuz and come to India, which is their destination. If ships of other countries want to ply in international waters, for that no permission is required. But to your specific question that they want to come into Indian waters, this is something that Ministry of Shipping or people who look after technical issues will. Bandara Internasional Dubai Uni Emirat Arab dikabarkan kembali mendapatkan serangan. Terlihat asap pekat membumbung tinggi di sekitaran Bandara Internasional Dubai Uni Emirat Arab. Sampai saat ini belum diketahui siapa di balik serangan yang menimbulkan ledakan hingga mengepulkan asap hitam ke angkasa. Sebelumnya Iran diduga melancarkan serangan drone ke tangki bahan bakar di area sekitar bandara dan memicu kebakaran hebat. Ribuan warga berunjuk rasa di Teheran dan kota Bojnord, Iran. Mereka berkumpul untuk mendukung pemerintah di tengah serangan terbaru Amerika Serikat. Ribuan warga turun ke jalan-jalan di Teheran dan kota Bojnord, Iran pada Kamis malam. Mereka berkumpul selama unjuk rasa nasional untuk mendukung pemerintah di tengah serangan terbaru Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang terlihat mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan berbagai slogan, seperti slogan kehadiran kami di jalanan adalah perjuangan rakyat, sementara tugas negara adalah melancarkan pertempuran ekonomi. Sebelumnya, Markas Besar Pusat Iran Hatam Al-Anbiya mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran telah menargetkan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata oleh AS, termasuk serangan terhadap 2 kapal tanker minyak Iran dan sebuah kapal, serta serangan udara yang menargetkan pantai Bandar Hamir, Sirik, dan Pulau Qesem. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke desa Zautar al-Sarkiyeh. Sebelumnya Zionis Israel membombardir 30 kota di Lebanon Selatan. Ledakan besar mengguncang Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Zionis Israel terus melakukan gempuran terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada serangan ini belum ada laporan resmi terkait korban akibat serangan udara Zionis Israel. Sebelumnya, Zionis Israel melakukan serangan udara di 30 kota Lebanon Selatan. Selain itu, Zionis Israel juga melancarkan serangan menggunakan bom fosfor ke permukiman warga. Dampak serangan Israel mengakibatkan korban jiwa dan meninggalkan puing-puing di Lebanon Selatan saat gencatan senjata. Israel mengklaim serangan itu menargetkan pejuang Hizbullah. Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke puluhan kota di Lebanon Selatan.
Zionis Israel juga menggunakan amunisi fosfor putih ke beberapa daerah. Zionis Israel kembali melanjutkan agresi ke Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara, serangan drone, penembakan artileri, dan operasi penghancuran. Zionis Israel menargetkan lebih dari 50 kota dan daerah di seluruh Lebanon Selatan sepanjang hari. Kota-kota tersebut termasuk distrik Nabatiyeh, Bin Jebel, dan Tire. Amunisi fosfor putih juga dilaporkan digunakan di beberapa daerah. Serangan ini terus dilakukan Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Sementara belum ada laporan resmi mengenai korban atas serangan ini.